Subukan ko lang, galing pa kami Mindanao, sir. Ay, sir, pwede ba picture kay Ma'am Diwata? Galing pa kami Mindanao eh. Andiyan siya, tulog siya? Oh no! Kakain kami sa Diwata. Ngayon, ipaprank namin si Diwata kasi yung unang pumunta kami, hindi namin nakita si Diwata. Ngayon, nag-isip kami para namin si Diwata, ma-picture tsaka ma-prank namin. Gagawin natin. Ano, Erwin? A few minutes later. Hoy, baka lalabas ha! Bantayin nyo! Bahay ni Diwata guys, yan o. Subukan natin. Tao po. Hoy, baka lalabas ha! Bantayin nyo! Bahala ka sa Tao buhay po. mo. Ma'am, pwede ba picture ma'am? Ma'am, pwede ba picture? Tapo. Tapo. Hindi, galing pa tayo Mindanao eh. Kailangan natin mapapicture. Namamasahe tayo. Ilan tayo na masahe? Ma'am, galing pa kami Mindanao. Bahala ka sa buhay mo. Hoy, lalabas na to si Diwata. Hoy, lalabas na to si Ma'am Diwata. Dito. Mayroon daw dito eh. Subukan ko lang, galing pa kami Mindanao, sir. Ay, sir. Ay. Sir, pwede ba picture kay Ma'am Diwata? Galing pa kami Mindanao eh. Andiyan siya, tulog siya? Ay, lalabas na. Hoy, Erwin! Erwin! Bilis lang! Ay, galing pa tayo Mindanao nito. Ay, asa si Mama? Mama! Galing. Sir, yan na. Ito yung inano namin, hinintay. Galing pa kami Mindanao, sir. Galing pa kami Mindanao, promise. Talaga ba? Oo, promise. Halika naman, halika naman. Dito na si Idol. Sir, pa-picture ka sa amin, ha? What? Bilis, bilis, bilis. Sir, pa-picture ka sa amin, ha? Bilis, bilis! Asa si Mama? Mama! Wala. Ito yung inano namin, hinintay. Galing pa kami Mindanao, sir. Galing pa kami Mindanao, promise. Talaga ba? Oo, promise. Halika naman, halika naman. Dito na si Idol. Sir, pa-picture ka sa amin, ha? Bilis, bilis, bilis. Saan pa kayo